Once again, mga ison, maayong buntag, kanang dalay ko ng Diyos, salamat sa Diyos, sa lugway sa kinabuhi. Salamat usab sa mayo nga panahon niya ihatag nato. Bahalang magulan sa hapon, basta sa buntag, init siya para at least makapanglaba, makabulan sa itong mga nilabhan. Kay diri sa Moapod, basta magulan, kuan siya kanang walay tubig. So, pila ka adlaw wala ng tubig, ngagas sa gabi pag ulan, di palong na pod. Okay, malubog magud siya. So, salamat sa Ginoo ining adlaw kita makahimong usab sa pagdinisigay sa mga pulong sa Ginoo sa pagpakaon sa atong kalag diya sa mga pagkaon nga langitnon nata sa ikaduhang Domingo sa bulan sa Hunyo. So, magtuta sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo ug ang lison igsoon nga atong pagpamalandungan nagauluhan kini og God's grace and God's condition. Ang grasya sa Dios o ang mga kondisyon niini. So, adunay duha ka butang igsoon na ato makita sa tuang lesson karong buntaga kanang grasya sa Dios o kanang mga kondisyon. Kung mag-ingon ta grasya, mura na siya sa mala pa sa tumabasa sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 o 9 atong pagbabasa diha sa tuang pinulungan. Kay tugod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo o kana dili gikan sa inyong kaugalingon kini hatag sa Dios. Ingon nga kaugalingon hatag sa Dios dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Salamat sa pagbasa. Kini nga mga bersikulo mga igsuonan, daghan kayo ang mga pastor nga magagamit dinhi. Ilang ipakita nga ang grasya, ang kaluwasan, pinagi sa grasya, sumala sa mga bersikulo. Ilang gihimo nga ang kaluwasan, wala na ibuhaton. Daghan ako igsoon nga namin nga mga pastor, gani buhay pa to si Aning Angkol Tomas sa una, ay nag-Bible study sila nga, ulitaw pa ko atong mga panahon ay nag-Bible study sila nga mga born again. Ipatawag ko sa balay. Dito pa ang balay na, likod nilang hope. Dayon, ngiyagto ko. Sa ilang diwali, mga igsuron, nga kining grasya, wala niyo pangayuan. Mura ba o kining hilakaw ka, tapos na ihunong nimo, itagaan ka o kining panalangin, wa ni mo pangayuan, wa ni mo damha. Mawapuno na siya ang kaluwasan. Something wala ni mo gihaguan. Sumana pa sa atong gibasa, katong balikon, diya sa Efeso kapitulo 2, mora man isagad igsoon ang pinaka-highlight sa ilahang pagtulunan. Kay tungod sa grasya, naluwas kamo pinagi sa pagtuo. Kini pagtuo, wala nila gi-elaborate mga igsoon. Ilang ipakasama nga ang grasya, by faith, pero kung imong Tagalog, pagtagad igsoon kining pagtuo nga gisgutan dinhi, kung imo ni siyang palabwan, gikaluhaan ni siya o kanang pagtuo nga dunay buhat. It spoke about saving faith, kanang pagtuo, faith nga naay pagbuhat, paglihok. O kana dili gikan yung kaugalingon matud pa nila. Kining libro wala ni pangayuwa, gasa hatag ni siya gikan sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga magapangandak. Sound sa package so nagisgutan man diha ang tao have been saved through faith and that not of yourselves. Unsa man ang gisgutan na naigsoon? Nga ang kaluwasan igsoon gipasabot diha matud pa ni Apostol Pablo dili sa imong paningkamot sa lakton bisag unsa nimo sa pagpaningkamot sa pagkamatarong base lang sa imong kaugalingon ang ingon niya of yourselves amo niyang buhaton kay siya ro dili ko maluwas kung ako ning himuon total wa man koy giagrabyado wa man koy gitapakan nga mga katawhan wa man koy kaaway o maayo og record sa barangay mo na gisgutan diha igsoon ni Apostol Pablo nga ang kaluwasan kining grasya dili na sa ingon nga ikaw mo imong trabaho kinsa may nagpalansang sa cross
Muna ang ipasabot igsoon ni Apostol Pablo nga aron dili ka makapangambog, dili ka makaingon ba nga agoy kung dili jud tungod nako kana bang dili tungod nako, dili tungod nako. Di jud ko maka abot dili nga sitwasyon, dili jud ko makapundar ani nga mga butang. Kana ingon nga sa Tagalog pa na nagbubuhat ng sariling bangko. So gisgutan diha ang salvation gasa sa Dios. Ang paralel na igsoon sa John 3:16 nga wala na to pangayuan nga Lord God, Heavenly Father, ipadala imong anak, wala na to na pangayuan. Pero tungod sa gugma sa Dios igsoon, iyang gipadala ang iyang anak aron kita makabaton ni anang kaluwasan. Mao na siya grasya. Gihatag sa Dios ang iyang anak instead nga kita mo'y ilansang sa cross kay kita may mga sala, ang atong Ginoo mo'y nagtubos, naghimo sa mga butang aron kita masumbalik ang atong relasyon diya sa Dios. Muna'y ginon diya nga grasya. Grasya, wala na to pangayuan pero gihatag. Wala na to pangayuan ang kaluwasan pinagi sa iyang bugtong anak pero gihatag. Wa ba tay buhaton? Kanang ginon diya nga not of works. Naghisgot na igsoon nga sa imo ang kaugalingong paningkamot kung wala nimo ikinabuhi ang pulong ni Kristo. Kana bang ang imong una-una more matuman, wala na dili na mo ang gisgutan diha igsoon. Not of your works. Kaya mo yung mga tao ba nga natay madunggan ay mamatay. Oh. Siya nga ato ni kuan, oy buotan ra ba kayo to? Mayo gyud tong tao. Mao ba nang gisgutan igsoon diha sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8, dili aron walay makapanghambog, di ba? Ang mga apostoles ang ilang kaluwasan sa diha nga sila mituman misugod sa sugo sa Ginoo, nakabaton sila og kaluwasan. Walay makapanghambog, dili makaingon ba nga ako yung mas mayo. Kay among those 12 apostles, 12 man to namatay ang usa, si Judas Iscariote, gipulihan ni Matias, and then si Apostol Pablo, special calling to siya. Si Apostol Pablo igsoon sa ila, mo yoy murag ugsapan pa kay ang naay kurso diha nga sakto silang Matias, si Lucas dili man na siya apostles. He's not one of the apostles, pero apil siya, nagkuyog-kuyog siya sa ministry sa atong Ginoo. Usa siya ka doktor. Si Apostol Pablo, batid sa balaod, he is a lawyer. Batid sa balaod. Pero si Apostol Pablo, wa sa manghambog igsoon nga I am better than you. Oh, kamo wala mo. Mga ultimo ra mo, wala. So ang grace igsoon, grace is a gift of God's pleasure. Muna igsoon ang gugma sa Ginoo. Ako tong kinatong pastor, Brad, kon ang kaluwasan dili pinagi og buhat, nganong musimba pamanta? Why we need to go to church? Why we need to worship God? As you said, nga ang kaluwasan not of works. Nya kanang pagsimba, works man na. Kanang pagampo, works man na. Why we need to do that? Nganong kinahanglan nga magampo pata? Nganong gikinahanglan nga musimba pata? Nga ang kaluwasan di ay dili pinagi buhat. O sa katingog. So, ato na may sigutan ison sa padayon. So, gi-highlights diya, not of works. Meaning, nga, kung dili nimo kauban si Kristo, dili yun nimo maangkon ang grasya. So, naay mga kondisyon, panalitan. Magkumbira ko, mag-ihaw ko baka. O, tapos, manapit ko ninyo. Sa diha nga makabalo mo nga naay invitation, naay kumbira sa moa, kay mo nga lami lami ikaw no kini kuan gahi kaon ko kini bulalo or balbakwa ba na diha. Sa diha nga sa imong pagkabalo igsoon nga naay invitation, naay bangkite nga kung paghimuon. Mahimo ba nimong bangko igsoon ang libre o kana bang siyempre wala yung pangayo ato, kana paliton pa nimo to, balik 50 gamay ra kaayo. Libre na siya. Muna ay grasya. Makakaon ba ka kung dili ka maakto sa kumbalay?
Igo ra ka. Bisa pag nakada sa puntahan, dili ka maduol sa lamisa. Muyo ko nga, ali, kaon na mo. Andam na mga pagkaon. Mga orata. Kung dili ka maduol, makakaon baka, makaampon baka sa grasya nga gihatag? Dili. Inana po igsuon. Bisan pag nakay pagtuo sa Dios, pero wala ka nag himo, wala nimo gipakita nga imong buhaton, wala po. So, the fall of Jericho, kining Jericho igsoon, as we know, usa ni siya ka dakong nasod. Dili siya basta-basta nga makuha, masulong kay sa unang mga panahon, kanang mga kingdom, iyahay na sila sulong. Kanang gingharian sa atbang, ato nang sulungon para mudakuha atong teritoryo. Kay kung nakuha magunin mo ang lain, ang neighboring kingdom nimo, mudakuha ang imuhang ginsakpan, ang imuhang teritoryo. Unya kini Jericho eksodaghan ang gusto nga bukuan ni kay usa ni ka nasod ba nga dako, kanang dako pud siya, daghan og kini mga ingunta, mga natural resources, pero lisod kaayo siyang kuhaon nga naman, gilibutan og walls. Gilibutan og kining tag-as kayo nga mga paril. Nya kay pakita man ta sa mga salida nga kanang paril, ilan nang kana bang dumbul-dumbulon nila og kining mga kuan aron mabuho. Dili man labas sa igsoon makuha ang Jericho kay ang iyang wall pwede buhagi ang sakinan. Inana kalapad igsuon ang ilahang wall. Ang chariot pwede buhagi yan. Ang chariot either mga 2 meters na siya. So lapad yun siya. Inana kabaga igsuon ang ilahang wall. Atong pader pinakadako sa kadangaw. Pabanggaan na siya og kining utruso mabuho man. Pero ang ilang wall igsoon dili basta kuha, hapong pagyot. Dayon ang iyang mga katawan, ang iyang mga sundalo, giingon nga mga mighty, mga gamanan, dili gamanan nga mga powerful, mga strong people, mga brave people, sumala sa atong mabasa sa Hebrewanon 11 verse 13. Tungod sa pagtuo, nangapukan ang mga kuta sa Jericho. Oh. Sa human nila paglibuti kini, sulod sa 7 ka adlaw. By faith, the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. Sa diha nga sila mihimo sa mga pamaagi tungod sa ilang pagtuo. Kung saan nga pagtuo? Action word, action faith. Kanang pagtuo nga, nagbuhat. Ingon na ginawa, ihatag na ko ninyo ang Jericho. Unless, naamoy buhaton. Sa ilang buhaton, mutuyok sila sa syudad 7 ka adlaw. Nya to ibutan kanang ilang syudad, mga siguro mga 5 kilometers ang ihang gilapdon niya. Or ang ihang usa ka tuyok siguro abot nimo tama sa pagatian, usa ka tuyokan. Sulod sa 7 ka adlaw, mura ilang trabaho sa pagtuyok. Before nga makuha nila ang Jericho. Matumba ba ang walls of Jericho kung mutuyok na sila? When God said, matuman. Wala imposible sa Ginoo. Sa diha ang moingon ng Ginoo nga ihatag na ko ninyo ang Jericho unless namoy buhaton. You need to encircle for 7 days. Muna ang ingon sa Ginoo. O sa diha nga gituman ni sa mga Hudyo, sa mga Israelon, ato nakita na ang Jericho nakuha. Ingon diya sa Joshua 6:2. And the Lord said to Joshua, o ilang leader, see, I have given Jericho into your hand, its king, and the mighty men of Belor. Makahinumdum ta ka ng mga salida bitaw nga matagaan o kining middle of Belor. Kana mga tawhan na igsoon nga naay middle of Belor, nagpakita na sa ilahang kaisog, sa ilang bravery. Wala sila madlock, either mamatay sila o maunsa sila as long as they are moving forward to fight their enemies. Inana igsoon ang mga sundalo sa hari sa Jericho. Ang ilang hari isugpod. Pero ingon ang Ginoo, ingon ang Lord, ganito kang Joshua, si tanawa, akong ihatag kanimo ang Jericho. Kadiya nag-ingon gihatag. Gihatag lang ba? Sumala pa sa
giingon sa mga pastor nga ang kaluwasan gasa di wa na kay buhat. Kung ang kaluwasan way buhat, ngano magwali pa man sila nga kanang ilang gawalihan naman ay pagtuo. Di ba? So, ang ilang hari dili ingon nga mga ordinaryo lang. Ang ilang mga ginsakpan dili po ordinaryo lang, pero ingon ng Dios ihatag kanila ang Jericho. They were not worthy of this gift. Oh. Kung di mo tanawon igsoon, na ay gasa, worthy ba sila? Ato nang basahon ni Deuteronomio 4. 9 verse 4, naman sa 6. 9. Oh. Ano na itong sabdan mga igsoon sa gingon niya? 4 to 6. Oh. Dili ka magsulti gikan sa imong kasing-kasing. Sa tapos sa si Jehova magasalikway kanila gikan sa imong atubangan nga magaingon. Tungod sa akong pagkamatarong gipasulod ko si Jehova sa pangpang panag-iya ni ining yuta. Busa tungod sa pagkadautan ni ining mga nasod. Ginasalikway sila ni Jehova sa atubangan sa imong atubangan. 5. Dili tungod sa imong pagkamatarong, ni tungod sa pagkatulid sa imong kasing-kasing. Makasulod ka sa pagpanag-iya sa yuta nila, kundili tungod sa pagkadautan ni ining mga nasod, nga si Jehova nga imong Dios nagasalikway kanila gikan sa imong atubangan, aron matukod niya ang pulong nga gipanumpa ni Jehova sa imong mga amahan, kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob. Busa hibalui nga dili tungod sa imong pagkamatarong nagahatag kanimo si Jehova ni ining maayong yuta aron sa pagpanag-iya niini, kay ikaw maoy usa ka katawan nga masukihon. 7. Hinumduman mo, dili ka mahimo makalimot kung giunsa mo paghagit sa kaligutgot si Jehova nga imong Dios didto sa kamingawan gikan sa adlaw nga migikan ka sa yuta sa Ehipto hangtod nga misulod ka niining dapita. Masuklanon ka mo, batok kang Jehova. 8. O dito sa Horeb usab, naghagit ka mo kang Jehova sa kaligutgot, ug nasuko si Jehova, batok kaninyo, ngadto sa pagkalaglag kaninyo. 9. Sa pagtungas ko sa bukid sa pagdawat sa mga papan nga bato, bisan sa mga papan nga tugon, nga gibuhat ni Jehova uban kaninyo. Dito mipabilin ako sa bukid sa kap-atan kaadlaw ug kap-atan ka gabi. Ako wala mukaon og tinapay ni mo inom og tubig. Salamat sa pagbasa. Dili magigsunan ko nimong tanawon, dako yung kayo og ginibang kalambigitan diha kung giunsa nato ang pagkinabuhi ba. Sa panahon ng mga Hudiyo, ato nakita, sumala pa sa babasa sa Deuteronomio chapter 9 verse 4, taman sa 6. Ato nakita giunsa sa mga Hudiyo ang pagsumpak sa Dios. Bisan pa si Moises, misumpak diha sa Dios. Sa diha nga nangayo sila og tubig kay gihaw sila ingon ang Dios nga sige Moises, dugsata ang bato. Unsa may gibuhat ni Moises? Sa iyang kalagot sa mga iyang kababayan, iyang gibunalan ng bato, niyang sugod dugsakon. Pero sa diha bahala iyang gibunalan, gawan gyapon ng tubig. Ato nakita igsoon nga ang mga Hudiyo yon, bahala gipangga sila sa Ginoo, nagpabilin sila or kanabang ilang ipakita ang ilang pagka masukihon. Kaya gila sila sa Ginoo nga kaon mo kay nagulan mo tong mana.
Kaon mo karong adlaw, kaon naman sa mabusog mo. Ayaw na mo panago. Kinilagay pong naapoy mga bitawso sila. Nanago sila, magsipti tali ka para umani. Para natin magkaon pagkauma. Sinita mo ang ilahang gitaguan, nangabaho, gipangulod. So, ato nakita mga igsuonan na kini mga Hudiyo sa diha naghatag sa ilaha ang kining Jericho na apay gipabuhat ang Dios sa ilaha. Wala ingon nga ila dayong nadawat kung dili naa sila gipabuhat. God set forth conditions. Ato nakita na ang Dios naghatag kanila og kondisyon. Sumala pa sa verse 3, 5 diha sa Joshua. Joshua, kung magibasa ka ganina, itong ibalik. Joshua 6, verse 3. Joshua 6, verse 3. Sa may itong mabasa diya, mga igsoon. Verse 3. 3, Sige. 3 verse Verse 3. Verse 3. Taman sa verse 5. Sa may basa diya. Sige. 6. Og si Josue nagbuhat alag kaniya og mga konsilo nga santik og circumcision 3. Chapter 6, verse 3. Kapitulo 6, versikulo 3. Ako na nabasa. O pagalibot ka mo sa syudad, ang tanang mga tao nga maggugubat, katong mga fighters nila, katong mga sundalo, maggugubat. O sa sundalo pa na, mga infantry ba? Infantry. Magalibot ka mo sa syudad sa makausa. Sa ingon niini buhaton ninyo kini sulod sa unong kadlaw. Og pito ka mga saserdote managdala og pito ka mga trompeta nga sungay sa mga laking karnero nga maguna sa arka. So gidalan na tong arka sa tungkol katong kobenan, katong murag pungki bang porma. Murag tanawon mo siya, murag sa gamayng lungon o murag kanang kahon o kaban sa Ilocano, kaban. Nagamay din ay gunitanan sa tumoy. Ang magunit ana mga saserdote kay wala may allowed na mugunit unless gawa sa mga saserdote. O pito ka mga saserdote managdala og pito ka mga trompeta nga sungay sa laking karnero. So elaborate yun din igsoon unsa nga klase nga sungay. Dili sungay sa baka, dili sungay sa kanding, sungay yun sa laking karnero. Kay katong karnero mo nga laki, ang iyang sungay ana mura siya ganang mag-ana ba. Mura sa kubaw nga mubuo siya. Ang sungay sa kabaw, tako man. O pito ka mga trompeta nga sungay sa laking karnero nga maguna sa arka. O sa ikapito ka adlaw, managlibot ka mo sa syudad sa makapito. O ang saserdote managpatunog sa mga trompeta. O may tabo nga sa diha nga sila patingog sa taas nga pagpalanog sa trompeta sa sungay sa laking karnero. O sa diha nga kamo makadungog sa tingog sa trompeta, ang tibuok katawan managsinggit sa makusog nga pagsinggit. O ang paril sa syudad mga tumpag sa pagkapatag gayon. O ang katawhan manaka sa itaas sa tagatag sa katao sunod sa tao dayon ngadto sa unahan. So dinhi ato makita mga igsunan unsa ang ilang buhaton. Sa diha nga mayon ang Dios nga akong ihatag ninyo ang Jericho. Ang Jericho ato makita nga dili na siya ingon nga ordinaryo nga nasod. Lisod siya sulungon tungod sa ilahang kanang ug murag sa China ba Great Wall of China. Kanang Great Wall of China ila nang na gihimo tungod kay ang ilahang kasigbit sulmon man gud sila. Unya kanang Great Wall of China igsoon lapad. Pwede mo dagan diha ang auto.
Inana po ang Jericho, inana kalapad ang ilahang mga paril. Dili basta masaka. Pero sa diha nga mingon ang Ginoo nga ako nang ihatag himuan ninyo ang mga o sa tuwa pa na tulumanon. Oh. Mga seremonyas o sa may buhaton, motuyok sila sa usa ka sa verse 3 naging mon ang tanan nga mga magugubat katong hinsulong katong mga pinili nga mga maisog nga mga sundalo sa Israel moadto sa syudad sa makausa dayon motuyok sulod sa unong kadlaw. Sa verse 4 pito ka mga saserdote magdala og pito ka trompeta unya panalitan karon og unom lang gikalibangan man ang usa unom ra bayang mi pwede ba matuman ba igsoon ang Ginoo sa Ginoo nga ihatag? Wala nila na-meet ang requirements. Kung unom lang sila, nga panagtan karon, pito sila ka saserdote, unya ilang trompeta, unom lang pod, kulang man ni usa. Ana may kuan diri o kanang sungay sa baka, pwede ra siguro ni. Kanang pwede ra siguro. Dili pod pwede. Oh, kay ang Ginoo igsoon, kon kana ang kondisyon sa Ginoo, tana gyud ang imong tumanon aron imong maangkon ang grasya. Kaya kung dili nimo tumanon panalita moingon ko, sige. Ugma panganhin mo kay tagaan ta mo tag 5 kilos nga bugas. Ana ba? Unya, excited ka mo paghapon, hinganin na mo brad. Murag kuha naman umagod ka ng dugay na to, pwede pa nimo karon ihatag? Dili, ugma man ang kondisyon. Ugma, pag ugma, manay ka, ako ihatag. Pero manay ka karong gabi, hindi nila ko ihatag, kaya ugma man. Inanaigsoon ang paagi. Motuyok sila, matod pa din motuyok sila ikapito adlaw. Dahil pag ikapito adlaw, ilang patigugon ang trompeta. Sa laktod, magdungan sila og singgit, magdungan sila og patunog sa trompeta. O sa versikulo 5 nagingon, o sa diha nga sila magapatingog sa taas nga pagpalanog sa trompeta. Ang sungay sa sungay sa laking karnero, unsa ito nakita? Matumpag ang pader. Sa diha nga nagtuyok-tuyok sila, siyempre, naman yung mga watchtower naniid na buto mga gwardiya dito sa Jericho. Unsa man yung natawanan nga buang na sila nagtuyok-tuyok. Oh, sila pasan-pasan dala-dala na ilang murag pungki. Ano ba? So, nagmarcha sila diha sa syudad sa unong kadlaw. On 7th day, nagmarcha sila diha sa syudad 7 ka beses. Sa ikapito, kapito yung sila gatuyok-tuyok igsoon. Dayon ilang patigugo ng ilang trompeta o musinggit. Kung naman yung mga infantry, katong mga sundalo, aside sa pito ka sacerdote nga magdala ang trumpet, ilang i-blow ang ilang trumpet, and then the rest, musinggit sila. Oh, dayon, kung sinita mo, natumpag ang pader. So natumpag ang pader, ang mga sundalo, nakasulod na, dito, nailong nila ang syudad. Sumala sa gingon sa Ginoo. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of Belor. Sa verse 2. Then the people went out. Siyempre, wala na yung pader, wala na yung harang. Makasulod na sila. Oh. Miyakto na sila sa syudad. Every man straight before him and they took ilan ang giilong ang syudad. Ang tanang nga mga bahandi niya, ilan ang giilong. O sa una, kung nasod ka nga walay kural, dali kay ka sulong, himuon lang ang ulipon. Nato nakita mga igsuon. Ang grasya sa Dios o ang iyang kondisyon. So ato na hinumduman nga ang Jericho na kuha nila pero adunay mga kondisyon nga gihatag. Si Naaman, di ba familiar ta sa 2 King chapter 5? Oh. Medyo taas niya siya pero ako lang i-illustrate. Kini si Naaman o sa katao nga kanang noble, dili basta ang iyang rangko o sa siya ka general,
Dili lang kay General, Chief of Staff pa yun. O, kay siya may sinaligan sa hari. O sa presidente pa na ang sinaligan niya, kanang Chief of Staff. Daghan ang mga tao igsoon sa iyahang pagmando. Pero ang problema lang nasa sakit, sangla. Leprosy niya, sa ilang panahon kanang sangla, wala pa'y tambal. O, wala pa'y tambal. Yan, ato lang na si Naaman na siya ay kanang binihag ba, kanang, o sa ato pa na, chapiron sa iyang asawa, kanang dalagita, nga taga-Israel, nga murag, na silang balay, katabang. Ingon ang buwan, kabalo siya nga iyang amo na ay sakit, ang iyang sir. Istorya siya sa iyang asawa ni Naaman, sa ugmagto pa siya sa mong sudan, dito sa Israel, na ay tao sa Diyos. O, pakibasa na ko brad sa verse 10. Si Eliseo nagpadala og usa ka sulugoon ngadto Oo. kaniya nga nagaingon, lakaw og maghugas ka didto sa Jordan sa makapito og hiulian ka sa imong unod og ikaw mahinlo. So, ingon tong iyang chaperon katong siyang asawa nga dito sa buang nason na ay makatabang siya. Tanaw ni mo diri sa unahan nga verse. Para makuha diha sa verse 3. Oh. Para makuha nato ang verse 2. Og ang Siryanahon ng gula nga nagpanon og gipagdala gikan sa yuta sa Israel ang usa ka yutay nga dalagita nga binihag. So, naay gibihag nga dalagita. Kay kining Syria ko sa mga dako nga nasod igsoon nya kining Israel gamay raman. So, naa sila gibihag gikan sa Israel nga dalagita nga gihimo siya katabang. Oh, og siya nagalagad sa asawa ni Aman. Og siya mingon siyang agalon nga babae. Agad paunta nga akong Ginoo mauban sa manalangna nga atuha sa Samaria. Nan mamaayo siya siyang sangla. Na ako'y nambipupita dito. Kanang iyang sangla, maayo na. Inanabi ang tao sa hayo, natay sakit. Natay makadungog na nga dito sa layo kay bukid. Na ay manambal ito. Ato yung agtuon, bisag lisod ang dalan. Labaw na ekson si Naaman kay, siyempre, general siya, niya nasa'y sakit. Ang iyang kong asawa, nga nakapalo, nakadungog sa gisulti siya ang chaperon, ayaw mong ginan niyang bana. Moto nga, miyak to sa dito. By courtesy, ang hari sa Syria, nagdala siya kining sulat ba? Mura bitaw kining para dili, ang iyang pagsulod na dito, dili gubat, anak bitaw? Courtesy. O courtesy letter. Dayon, diya sa verse 3, sa verse 6, og iyang gidala ang sulat, ngadto sa hari sa Israel, ngayo ni si Naaman og sulat gikan sa hari sa Syria. Dan iyang gihatag po sa hari sa Israel. Pagkabasa sa hari sa Israel, matod pa, o karon sa diha nga mudangat kanimo kining sulata, aniya karon gipadala ko kanimo si Naaman nga akong alagad, aron ayuhon mo siyang sangla. Ang purpose sakto, pero ang pamagi sayop. Ano man? Ang gisulti sa dalagita, nami propeta dito. Nami manalagna dito nga makatabang sa iyang sakit, maayo siya. Pero ang gisulat, kung nakuha ni mo ning sulata, ayuha siya. Ingon dito hari nga, nganong ako may maayo ani nga. Sa verse 7, o sa pagbabasa, nahitabo sa pagbabasa sa hari sa Israel sa sulat, iyang gigisi ang iyang sapot umingon. Dios ba ako sa pagpatay o sa pagpabuhi nga kining tawana, nagpadalaman ka nako aron sa pag-ayo sa usa ka tawo siyang sangla. Sa usa pagtuon niya nako, mananambal kay dan-an kung masakiton. Reklamo ang hari igsoon. Unya kay kabalo na biya ka kining mga marites, silang manawon na po day marites. Nagkaguliyan na dito kay siyempre, ang siya man hari, pati mang isuga, pati mang sukuha. Kaya na-insulto man siya, kaya dadaan sa masakiton, hari siya niya, dadaan sa masakiton. Anak sino siyang kaugulingon ba? Nakaminos man sino ning hari sa Syria, sa kuha anong, iya magipatambalan sa kuha ang iyang sundalo. Ang kaguliyang miabot ngadto sa igdulungog ni Eliseo.
Verse 8, og sa pagkadungog ni Eliseo nga tao sa Dios, nga ang hari sa Israel lang gisi siya mga sapot, iyang ipasuguan ang hari, so nagpadala siya og kining tawo nga nagaingon, ngano gigisi mo ang imuhang mga sapot, panihiya siya karon kanako, og siya mahibalo nga adunay usa ka manalagna sa Israel. O, di ba? Malingare kanang imuhang kuan, bisita panihianan nako aron makabalo siya nga naay usa ka manalagna tao sa Dios diri sa Israel. So may agtong sinaman. Oh. Kunya kay murag ang ilang pamagi distansya ba? Ang balay ni Eliseo si Eli distansya. So nagpasugo lang siya diya sa mga tao ni Eliseo kanang iya siguro mga katabang siyang balay ba. Diri sa verse 9, busa sinaman miadto ba niya mga kabayo o ba ng iyang mga karo o mitindog sa gangaan sa balay ni Eliseo. Nagpasabot ba nga, siyempre general na siya, daghan na siya mga gwardiya, daghan siya mga bodyguards, dala siya mga karo kanang mga gasa ba, mga gift o mga bulawan, mga nana. Umayo siya binla ka gasa. O si Eliseo nagpadala usa ka sulugoon kadto kaniya. So dili mismo si Eliseo nagpadala lang siya. Pura bang agtuan ang tawhana kanang nagpadulong dayon. Sulti siya amo ni ang buhaton. O sa may suko, lakaw o maghugas ka dito sa Jordan sa makapito o hiluyan ka sa imong unod o ikaw ang hinlo. Unay kondisyon. Sis naman nasa sangla. Ang kondisyon, muadto siya sa Jordan. O siyang buhaton, manghimasa sa dito sa makapito. Salog, 1, 2, 3. Taman sa pito, 7 times. O sa may reaksyon ni Naaman. Ha? Naman ko'y tao igsuon nga, kung ayo, way nagabuhaton. Ano? May babuhat sa kuha nga kung ayun ko ni mo, ayo ako, way nagang istorya. Muna igsuon ang reaksyon ni Naaman, verse 11. Apan si Naaman, naligot ko, taglagot siya. Iya paminaw siya ba, insulto man sa kuha. Sa pagtuya na ako, kanang kapgo kay pa salong-salomon ako ng Jordan. Ang Jordan nung nangigsuon, mura nagsuba pa sa labangan, lubog, o kumon. Diya maligo ang mga kamil, diya maligo ang mga tao, mga hayop, diya manginom, then mga lumot, anak. Dili siya maayo nga kaliguan sa mga tao nga mga dato ba? O mga iyo pala mga nubol. So naglagot si Naaman. Apan si Naaman naligot-got o mibawa o mingon aniya karon ako naghuna-huna. O tanawa nagtuo siya. Nga siya sa pagkatinuod bugula nga di kanako mutindog o magatawag sa ngalan ni Jehovah ngayon Dios o magawarawara siyang kamot diha sa maong dapit o mamaayo ang sangla. Muna yung magto, abi ba na ako nga, mugawas ni si Eliseo, mingon, sa ngalan ni Jehovah, maayo ka. Kanang ito mga healing crusade. O, kanang power. Muna pagto, iksone, naman, nga, yam-yaman siya, orasyonan siya diya, o sa para diya, magwarawara si Eliseo, na, musinggit, mutawag sa ngalan ni Jehovah, din maayo din siya. Ingon din siya sa verse 12. Dili ba ang abanaw ang parpar mga suba sa Damasco labing maayo pa kaysa tanang tubig sa Israel? Inso nga, anong diha mo niya paliguon anang Jordan galubog man na may mga nindot nga mga suba, mga limpyo sa Damasco, ang abana, parpar. Dili ba dahil ko pwede ditong baligo? Nganong diha man, ano bitaw? Siya pa yung magbuot? O siya yung magbuot ba? Ingon ang verse 12. Busa siya mitalikod o bipawa nga naglagot. Inatausay ang problema sa tao igsuon. Tudluan nimo sa kondisyon the gospel plan of salvation nga mo to magbabautismo maluwas. Pero usa may ilahang reaksyon. Gusto nila nga maluwas sila wa nay buhaton. Kana ingon nila nga ampo tabrad sabat nako. O, ano bitaw? Ingon na ka mo, sabat sa ampo sa pastor. Ginoo. Sunod sa kong kasing-kasing.
himuon ka na ako kang personal nga manluluwas. Ana, walay buhaton. Easy lang, luwas na. Pero ito nakita ang kaigsuonan. Sa diha nga naglagot si Naaman, milakaw siya, nagpalayo siya, nagbagot-got siya. Ingon din niya mga sundalo ba, Sir, wa man sure mawala ni mo sir o magto ka dito din musalong. Gusto ko kang ngamayo. So, nakapamalandong ison si Naaman, tulno ay mawala na ko. So, ang sa dito, salong siya. Perbidong salong, tunga, wala yapon. Hangtod sa ikapito, paghawas niya, ang ihang panit, naulian sama sa bata nga gamay ka ng kuya, bitaw, ka ng hamis kayong panit. Inana, igsoon. Pero tinglipaya niya, palitan ka rin misalong si Naaman. Ang gingon nito, salong man. Mukha na sa tubig. Diyon, manghimasa lang siya. Di na pumusalong, basig dahil matok. Mahiro ba siya? O ka, misalong na sa kausa, hingawas na yun siya. Kay tugnaw. Dili siya maayo unless iyang matuman ang kondisyon sa Dios. Sama sa Jericho na kuha na ilog sa Israel ang Jericho, sa diha nga ilang gituman ang kondisyon nga gihatag sa Dios sa ilaha. Sama usab si Naaman, naayo siya sa diha nga gituman niya ang pamaagi nga gitudlo ni Eliseo nga tawo sa Dios. Kung diadto sa kabana, misalong sa kapito, maayo ba siya? Dili gyapon. Mura ka na og nakay sakit. Layo na mga itong ospital. Diha na lang ko sa tindahan. Total, parihara man ang tambala. Pero wala pa ka na sa doktor. Ikaw na nagbuot-buot. Inanay, so hindi yun mo maangkon ang kayuhan. So, dahil of man born blind, sa John chapter 9, dili lang kayo ito naikuan kay sa pagdagito sa itong oras. Pero pwede nyo masahan so, nindot yan po na katong buta. Sayang ang pagkatao, buta na yun siya. Pero, sa diha nga gituman niya ang kondisyon sa Ginoo, naayos siya. Bahit tungod sa itong kaluwasan. Sa Acts 2 verse 21, and it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Kaya kung nakita nga, mga t-shirt ba, sa likod, inana ang printa niya. Sa kinsa, magatawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas siya. Gipakita nila kasama ni sa buhat as Episo Kapitulo 2 ng kaluwasan, dili pinaging buhat, nga ang kaluwasan grasya, nga ang tao, basta matawag lang ka, luwas. Ako ginana lang galing, kasayon na sa pagtawag sa Ginoo. Dili na bata, mga lagad, mga igsoon, kay bisag kinsa raman nga matawag, maluwas. Ang pagtawag igsoon, wa na magpasabot nga wa kay buhaton. You need to do something. Diya sa Buhat Kapitulo 22 versikulo 16. Sige, Saulo, ang leader o nemo man siyang Pablo. Unsa pa man ang imong ibabot, tumindog ka o magpabautismo o hugasa ang imong mga sala nga magatawag sa ngalan sa Ginoo. So, calling in the name of the Lord, kulang. Kung ikaw lang ang mutawag, walay buhat, wala gyapon. May ko nga, Lord, luwas ako sa mga sala, pero wala mo. Ato makita nga ang Buhat Kapitulo 22 o chapter 2 verse 21, wala na lang ko ang Bible sa usa lang ka bersikulo. Si Apostle Pablo, si Saulo kanhi, gaynan siya nga, barog, humana sa giwalihan. Barog o pagpabautismo o hugasa ang imong mga sala. Sa ito pa ang pagtawag na so dili igo nga maluwas ka, apil di ay ang bautismo. So dili na pwede kuhaon i-minus ang bautismo diya sa kaluwasan. Dili ka makabaton sa kaluwasan,
Dili ego nga pagkatawag lang ka, maluwas ka. Kinala pa kang mubuhat sama sa gibuhat ni Saulo. Kaya kung ang pagtawag makaluwas, anong si Pablo, si Saulo, nagpabautismo pa man. Gi-encourage, anong gi-encourage pa man siya nga magpabautismo. Kay dili ego nga mutawag lang ka sa ngalan sa Ginoo nga walay buhat. Oh. Okay. So, ang grasya sa Dios, God's grace and God's condition. Ang grasya naa lamang kinahanglan nimong tumanon ang kondisyon sa Dios. Panalitan sama ko na nakay bugas. Grasya na gigatag si Mua. Mana imong kailan. O si tagani ka ng bugas. Uy, grasya wa nang pangayua. Kana apay akong paliton, gihatag. Sa unsang pagig so ng bugas nga imuhang nadawat nga wa nimo pangayua. Imo to siyang kanang makabenefits ka ato. Ibo lang tanaw-tanawon, mabusog ka na imong tanaw-tanawon lang. Dili ka mabusog kung imo lang tanaw-tanawon. Imong kuhaon ng bugas, ibutan nimo sa kaldero. Imong kislan, ibutan nimo sa sabaw, tubig. Imong lungagon og niana makakaon ka. Inana usab igsoon ang kaluwasan. Ang kaluwasan nagihatag sa Dios, gasa na siya. Pero dili nimo maangkon ang kaluwasan unless you will meet God's condition. Sama nga kung apply kang trabaho, naay bakante available. Ingnan ka sa imong employer niya, sige, i-provide ni nga mga requirements. Kunya dili nimo ma-meet ang kondisyon, dili nimo ma-provide ang mga requirements. Makasulod ba ka? Dili. Inana usab ang kaluwasan. Ang kaluwasan, grasya na siya igsuon. Lamang imo na siyang trabahoon. Kinahanglan nimong matagbo ang kondisyon sa Dios, magpabautismo aron ka madugang diha sa iyang iglesia o samtang naa ka diha sa iglesia sa atong Ginoo. Diha nimo himuon ang pagkamatarong, magpadayon sa pagpangalagad hangtod sa katapusan. Kaya kung di mo ka magpadayon, ang grasya kaya mong nadawat igsoon, mahimo na siyang null and void. So, nini kapuntagon atong lesson, God's grace and condition. Hinaot ko maado natin nakuha igsoon ng mga pagtulunan nga makatabang diha sa tuwang pagtubo. Dali ko na Dios, mayong buntag kanatong tanan.